शुक्रवार को ईसीएल के साधुराम एरिया के रोटीबाटी ग्राम पंचायत क्षेत्र के कुआरडी 3 नंबर क्षेत्र स्थित फुटबॉल ग्राउंड में धंसान लोग दहशत में हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीते रात अचानक फुटबॉल ग्राउंड में भू धंसान हो गई, जिसकी गहराई तकरीबन 30 से 40 फुट बताई जा रही है और यह क्रमश गहराई बढ़ती जा रही है। अंदर से जल मौजूद होने की भी आवाज़ें आ रही हैं। इस घटना की खबर पाकर स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और पिकेटिंग कर रही है। धंसान क्षेत्र को झाड़ियों से घेर दिया गया है ताकि कोई जानवर या इंसान उसकी तरफ न जाए। इसके बाद रोटीबाटी कोलियरी के मैनेजर सोमनाथ मुखोपाध्याय भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि धंसान हुई है, इसका पूरा जायजा हम लोग ले रहे हैं। कोयलेरी के राष्ट्रीयकरण के पहले यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत जगह में कोयला निकाला गया था। हो सकता है उस समय के कुछ अभी जाकर प्रभाव पड़ रहे हैं। हालांकि ईसीएल ने इस कार्य कोई भी कोयला खनन नहीं किया था। ईसीएल प्रबंधन तत्काल इस धंसान वाले स्थान की घेराबंदी कर रहेगी ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। আমাদের এখানে 3 নম্বর কোয়ার্ডি কলিয়ারি আমাদের এখানে সকাল দুজন মুখ ধুতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখে একটা শব্দ হতে উপর দিকে তাকানোর পর দেখা যাচ্ছে যে নিচে একটা ধস নেমে গেছে। ধস নামতে এতটা গর্ত হয়ে পড়লো যে আমাদের এখানকার মানুষজন গিয়ে দেখে যে অনেক শব্দ হচ্ছে আর জল অনেক গর্ত হয়ে গেছে আর জল প্রচণ্ড একটা শব্দ হচ্ছে, আওয়াজ হচ্ছে। তারপরে মানুষজন ভয়ে আমরা তো সব এখন থেকেই বলছি জিনিসপত্র বাগাবো নাকি কী হবে কি বোঝা মুশকিল। এখন আমাদের এই বাচ্চারা চলে যাচ্ছে, গরু ছাগল চলে যাচ্ছে, তার জন্য আমরা পুলিশকেও দেখেছি, আমাদের এখানে নেতারা এসেছিল দেখে গেছে। এবার আমাদের একটু ব্যবস্থা না করলে এই তো 5 তারিখে ফুটবল খেলা গেল, এই 5 তারিখে এখানে একটা ওয়ানডে খেলা, সেদিন যদি হঠাৎ করে এটা হতো তাহলে কী বড় বিপদ হতো বলো। এটা আবার কালকেও বাচ্চারা খেলেছে, এটা ফুটবল মাঠ, এটা আমাদের ঠিক প্রত্যেক দিন খেলা হয়, ওয়ানডে খেলা হয়, ছেলেরা এখানে ম্যাচও ডাকে। এটা যদি বাইরের ছেলেদেরও ক্ষতি হতো, এই কারণে কোনো একটা ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। জোড়হাত করে বলছি আমার নাম ঝর্ণা বাউরি, আমি কিন্তু মহিলা মোর্চার একটা সেক্রেটারি। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। टेलर गाड़ी के धक्के से एक बिचाली घर क्षतिग्रस्त, उस जगह पर बैठे 2 युवक बाल बचे। ये घटना शुक्रवार सुबह की है। हिजलगोड़ा पंचायत अंतर्गत आज सुबह में कुछ वाहन सांकड़ी ग्राम से होकर प्रेम बाजार की ओर जा रहा था। तभी एक टेलर गाड़ी ने बिचाली रखे एक घर में धक्का मार दिया, जिसके कारण वो घर सहित एक पिलर क्षतिग्रस्त होने के कारण वो टूटकर गिर गया, जिसके कारण गुस्साए ग्रामवासियों ने सड़क अवरोध कर उस रास्ते से गुजरने वाले सभी गाड़ियों को रोककर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। इस घटनाक्रम को लेकर जानकारी देते हुए स्थानीय एक ग्राम निवासी स्वपन गोराई ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। ছেলে দুটো এখানে বসেছিল, ওই একটা টেলার বড় টেলার এসে পরে এখানে এসে মেরে দিল তো এইগুলো সব ভেঙে পড়ে গেল। এই ছেলে দুটো একটুকু থেকে বেঁচে গেল, না ছেলে দুটো মারা যেত আজকে। তো এই রাস্তাতে এই ছোট গ্রামে এত লোড গাড়ি 30 টন 40 টন মাল, এত বড় বড় গাড়ি যাচ্ছে, কাউকে বলা সত্ত্বেও কেউ কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই যে গ্রামে কাদা হয়ে যাচ্ছে, রাস্তাতে পেরোনো মুশকিল। এত স্কুলের যত এইটা আমাদের সার্কিট কমিটি স্কুল যায়, নন্ডি স্কুল, সব ছাত্রছাত্রী যাওয়া আসা করে, তো কোনো এদের কোনো নেই। ডেলি 100 150 200 গাড়ি বেরোচ্ছে। তো রাস্তা অবরোধ করেছি যে আমাদের এইখানে পাড়াতে কল নেই, জল নেই, জলের সমস্যা, আমরা কোনোদিন অবরোধ করিনি। তো আজকে বাধ্য হয়ে করেছি যে ছেলে দুটো একটুকু থেকে বেঁচে গেল প্রাণায়। এত বড় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটনা ঘটে গেল আর রাস্তা কাদা। এইখানে দেখুন রাস্তাটা দেখুন যে কী অবস্থা হয়েছে, আর গ্রামে কোনো জলের ব্যবস্থা তো নেই। আর এইখানের পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়নি, আর এইদিকে গ্রামের পঞ্চায়েত সব জানে কিন্তু চুপ করে আছে। আমার নাম স্বপন গোরাই। वहीं इस मौके पर चुरुलिया फाड़ी की पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर टूटे हुए क्षतिग्रस्त घर को निर्माण एवं इस रास्ते पर मोरम बिछाए जाएंगे, इन सभी आश्वासन देने के बाद पथ अवरोध हटाया गया। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। मिशन रानीगंज माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बहादुरी से जुड़ी एक घटना पर बेस्ड मूवी है।
साल 1989 में नवंबर महीने में पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला खदान में रात के समय जब तकरीबन 220 मजदूर काम कर रहे थे, तभी वहां पर दीवार में ब्लास्ट होने से खदान में पानी का रिसाव शुरू हो गया था और 220 मजदूर वहां तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए फंसे रहे थे। और माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल ने अपनी जान को जोखिम में डालकर मौके पर फंसे मजदूरों की जान बचाई थी। इसी रोमांचक कहानी पर बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध एक्टर अक्षय कुमार ने मिशन रानीगंज मूवी की शूटिंग कंप्लीट कर इसका टीजर भी दर्शकों के लिए रिलीज कर दिया है। इसी क्रम में साल 1989 साल में इस घटना में खुद मौजूद रहे एक श्रमिक ने कैमरे के सामने अपना अनुभव बयां किया। साथ ही 1989 साल में घटी घटना जो कि न्यू एग्रा बादाम बागान में मौजूद है, उसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया और सामने से उस घटना का अनुभव करने की कोशिश की। फिलहाल उस जगह को ब्लॉक करके रखा गया है और वह जंगल में तब्दील हो चुका है। अब बात करते हैं मूवी की, जिसका रानीगंज वासियों को बेसब्री से इंतजार है, जिसकी रिलीज डेट 5 अक्टूबर 2023 को है। এখন আমরা রয়েছি খনি শহর রানীগঞ্জে, যেখানে আপনাদেরকে আমাদের টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাবো সেই দৃশ্য 1989 সালের 13ই নভেম্বরে যে ঘটনাটি ঘটেছিল। কয়লা কাটতে গিয়ে 72 জন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 72 জন খান শ্রমিক খনি গহ্বরে আটকে পড়েছিল। সেই দৃশ্য দেখছেন আমাদের টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। এই সেই ডলি, সেই 13ই নভেম্বর সাল 1989 এখানে 75 জন শ্রমিক এই খনি গহ্বরে প্রবেশ করে কয়লা কাটার জন্য। এবং সেই দৃশ্য দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই ডলির যে বক্স, যেখানে বসে মানে এক এক স্লটে শ্রমিকরা ভেতরে যেত, এখনও সেই বক্স এখানে রাখা রয়েছে। এবং আপনাদেরকে জানাবো মিশন রানীগঞ্জ দ্য গ্রেট ভারত রেস্কিউ ট্রেজার কালকে ইতিমধ্যে রিলিজ হয়ে গেছে। সেই সিনেমাটি, যে হিন্দি সিনেমাটি মানে তার ট্রেজার যে রিলিজ হয়েছে, সেই সিনেমাটিতে পুরোপুরি এই ঘটনাটিকেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। সেই দৃশ্য আপনারা দেখছেন, যেখান থেকে এই শ্রমিকেরা ভেতরে খনি গহ্বরে যায়। কয়লা কাটার সময় দেওয়াল ফেটে, মানে কয়লা কাটতে কাটতে দেওয়াল ফেটে জলের প্রবাহ গতি এত বেড়ে যায়, ফেঁসে যায় খান শ্রমিকরা সেই গহ্বরে। তারপর ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে ইসিএলের দপ্তরের তরফ থেকে জসবন্ত সিং গিল মহাশয়কে, যিনি অমৃতসরের বাসিন্দা, চিফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, তৎক্ষণাৎ সেই সময়ে তাকে ডাকা হয়। তার টেকনোলজি মানে উপায় হিসাবে উনি আসার পর বিভিন্ন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা, যতটুকু আমরা জানতে পারছি, উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে জানকারের পর কোন জায়গা থেকে জলের প্রবাহ কোন জায়গায় কম আছে বা জল সেখানে পৌঁছায়নি, সেই বিষয়গুলিকে তৎক্ষণাৎ পর্যবেক্ষণ করে আমরা জানতে পারলাম এখন এখানে বালা কোহার তৎক্ষণাৎ সেই খান শ্রমিক যিনি এই খনি গহ্বরে ফেঁসেছিলেন, উনি ডিরেক্টলি আমাদের বললেন যে রানীগঞ্জের 11 স্থিত বাদাম বাগান এরিয়াতে ওই গিল মহাশয় যিনি ক্যাপসুল তৈরি করেছিলেন, সেই ক্যাপসুলের মাধ্যমে ড্রিলিং করে নিচে নেমে 61 জন শ্রমিককে, মানে খান শ্রমিককে খনি গহ্বর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এই বিষয়টি সরাসরি উনি আমাদের জানালেন। এবং আপনাদেরকে আরোই জানাচ্ছি, সেই খনি শহর রানীগঞ্জের সত্য ঘটনা অক্টোবর মাসে 5 या 6 অক্টোবর এই সিনেমাটির মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাবেন, যে সেই চিত্রপটকে তুলে ধরা হয়েছে এই সিনেমার মাধ্যমে। আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে নেব এখানে যারা কাছাকাছি বাসিন্দা এবং যারা এই বিষয়টি সচক্ষে দেখেছিল সেই টাইমে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। हेलो सुन रहे हैं? हेलो, खदान में पानी ढुक गई, भस गई। अब ढुकता नहीं, उठता नहीं जानू तो है रोडवे पानी है, हमनी के बन जाए कतना पानी तो हाथा न पानी रोडवे पर रहन जाए। 71 आदमी में 6-7 आदमी मर गए। अच्छा, तो कौ गो बात है? 65 गो 65 आदमी हमने का निकल रही। आप थे? क्या काम करते थे, मतलब लोडिंग का? लोडर में हमने का जाए तो पहले सूतब जाए। हाँ, भीतर ही खदान में केहू सुतल अंदर हुआ? में देखी अंग्रेज के चलावल हाँ, ऊपर में पानी रहे। अच्छा, अब मैंने हे करा ऊपर पानी बा, हाँ, अंग्रेज चलौले रहे। तो मोइनी जौन बाड़े हाँ, आइन चार बोली, हाँ, हमनी का पुराना आदमी हो जा। हाँ, अचानक बा हाँ, जा होल मत मारवाई,
तो बाबूलाल पाड़ा के जान तरल हनु हाँ 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 बड़ा अपना के लगाओ तरल है। मंगला स्थान के जन रहा ये काम ठीक नहीं है। ये पानी हटाना मोटा धार बरमा इतना गिरता हाँ आ तू मरवाओ तर हे जब मरला तो गिरता हो जो गिरता हाँ जहाँ होल मरला बढ़ाता है तहाँ गिरता। तो कहले कि तू लोग नहीं जानेगा। वह तार जौन कह के आवाज कहले मरल सिले के बहुत गए। अब उन्हें घर जहे ने अच्छा आ पानी बहे ने अब का वो गरी तलो में सब जना एक निकल गए। अच्छा हेने फुटल बा हेने के निकल गए। अच्छा हमनी के हो 11 गांव के 11 गांव से अगेरिया गांव गाँव से 11 गाँव से हाँ धान के खेत में हाँ वो बंगाली निकल तब वह साहेब सुबह कुल एगो पंजाबी से हाँ गिल साहब गिल गिल ভারত রেস্কিউ মিশন রানীগঞ্জ যে সিনেমা মানে মানে ট্রেলার বেরিয়ে গেছে এবং লঞ্চ করতে চলছে আগামী মাসে। তো রানীগঞ্জের ওপর সেই কাহিনী মানে সেই স্টোরি কি বলবেন, যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছেন সেই জায়গাটার বিশেষ মানে ইয়ে কি? हमारा खूब गौरवित आनंद हम लोग इसलिए ज़्यादा खुश है कि आज हमारे इतिहास के पन्नों पर रानीगंज का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन एक दुखद घटना भी घटी थी यहाँ पे। वो दुखद घटना सन 1989 के आसपास हमारे नथमल कोलेरी का जो चाणक है, हम लोग जहाँ खड़े हैं इसके अंदर से डोली से जो मज़दूर नीचे कोयला काटने के लिए उतरे थे वो लोग भीतर में पानी का बहाव लीक करने की वजह से फंस गए थे। और वो जो 64 आदमी पानी के बहाव के अंदर में खदान के नीचे फंसे हुए थे उनको वापस जीवित किसी दूसरे जगह से निकालने का जो काम, जो श्रेय हमारे गिल साहब ने किए थे, आज उसी घटना को फिल्म के रूप में पर्दे के ऊपर दिखाया जा रहा है। আচ্ছা, এই জায়গা দিয়ে ভেতরে মানে খনি গর্ভে খান শ্রমিকরা ভেতরে ঢুকেছিল। আচ্ছা, এবং তাদেরকে যখন তারা ফেঁসে যায় ভেতরে রেস্কিউ কোন জায়গা থেকে করা হয়? রেস্কিউ এখান থেকে 2 কিলোমিটার দূর আমাদের 11 গাঁও আছে বাদাম বাগান, ওইখান থেকে তো আগে গেলেন শোনা বাহ সাহেব এই তো আমাদের এই সামনে 1989 সালের ঘটনার আগেকার প্রেক্ষাপট চিত্রপট যেটা আপনাদেরকে আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে কিছুক্ষণ আগে দেখালাম। মহাবীর কলিয়ারি এলাকায় যে খনি গহ্বরে খান শ্রমিকরা ভেতরে গিয়েছিল তাদেরকে যে মানে উত্তোলন এবং তাদেরকে যে কীভাবে ওঠানো হয়েছিল এবং রেস্কিউ যে টিম, এবং তার মধ্যে সবথেকে বড় যে মহামানব ছিলেন যশবন্ত সিং গিল মহাশয়, যিনি চিফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। দেখুন সেই জায়গায় আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি যেখান থেকে খনি গহ্বরে আটকে পড়া খান শ্রমিকদের এই জায়গা থেকে রেস্কিউ করা হয়েছিল, রিকভারি করা হয়েছিল। এই প্লেসটা বহু দিনের বছর আগেকার ঘটনা। এই এরিয়াটা আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে আমি আমার সহযোগীকে দেখাতে বলবো। দেখুন সেই চিত্র, যে এই ডায়ামিটার গোল করে এখানে উত্তোলন তাদেরকে উঠাবার পর গোল করে এই জায়গায় ঘিরে দেওয়া হয়েছে যাতে কোনো বিপদ না ঘটে। এই খোলামুখ খনি এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, মানে এখান থেকে তাদেরকে মানে রেস্কিউ করা হয়েছিল। দেখুন পুরোপুরি চারিদিকে জঙ্গলে মানে পুরো ভরে গিয়েছে। সেই দৃশ্য আপনাদেরকে আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আমার সহযোগীকে দেখাতে বলবো। মিশন রানীগঞ্জ খুবই একটা মানে একটা বিশেষ আকর্ষণের বিষয় যে এই হিন্দি চলচ্চিত্রটি মানে তার যে ট্রেলার ইতিমধ্যে রিলিজ হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে নেক্সট মান্থে অক্টোবরে 5 या 6 অক্টোবর এই মানে হিন্দি চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাবে। এবং আপনারা সবাই জানেন মেন ভূমিকায় যশবন্ত সিং গিলের মেন ভূমিকায় রয়েছেন অক্ষয় কুমার, যাকে যশবন্ত সিং গিলের মানে রোল, তিনি সেই সময় যে হিরোর রোল নিয়েছিলেন সেই রোলে অক্ষয় কুমার থাকবে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। বাহ সাহেব যাইয়ে তো আগে গেলেন শোনা ঘটেছিল মহাবীর কোলেরিতে যে কয়লা উত্তোলনের সময় খান শ্রমিকরা নিচে ফেসে গেছিল। তো তাদেরকে মানে কতদিন পর এই এরিয়া থেকে রেস্কিউ করা হয়েছিল, এখান থেকে মানে ওঠানো হয়েছিল? উঠানো তো ওটা আমি তো বলতে পারছি না যে এবার কী করে হয়েছে এটা। এখানে কি দেখেছিলেন তখন আপনারা? আমরা এখানে মানুষ দেখেছিলাম যে এখানে থেকে মানুষ উঠাইছে। আচ্ছা, উঠাই আবার আর পাশে জায়গায় সেখানে আবার খাবার দিচ্ছিল। আচ্ছা, কি তার ডলিতে, আচ্ছা ডলিতে উঠাছিল, এক একজন করে উঠাচ্ছিল, এক একজন করে ডলিতে উঠাছিল, নিয়ে যাচ্ছিল হাসপাতালে, বাঁশড়া হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল। আচ্ছা। তো তো মানে ভালোই ছিল,
লোকজন গাদা হচ্ছিল এদিকে এদিকে পুরো একদম পুরো জমা। হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখেছিলেন মানে ওই ব্যাপারটা কিরকম মনে হচ্ছে আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে, যে জায়গায় পুরো জঙ্গলে ভরে গেছে, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেদিনের পরিস্থিতিটাকে চিন্তা করলে কিরকম? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अलग अलग थाना क्षेत्र के लोग बार बार साइबर ठगी में फंस रहे हैं। हालांकि साइबर क्राइम विंग सहित विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन लोग उस तरह से जागरूक नहीं होते हैं और लोग गलती करते हैं और विभिन्न पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारियों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी ही एक घटना दुर्गापुर न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन के 3 महीने पहले दुर्गापुर में काम करने वाले भाई बहन मनीषा दास और शिवेंदु चैटर्जी के बारे में हुई। प्रभारी अधिकारी राजशेखर मुखर्जी जांच में शामिल हुए। ओसी साइबर सब इंस्पेक्टर गौतम विश्वास ने पैसे बरामद करने के लिए अथक प्रयास किया और पूरी राशि उन दोनों के खाते में जमा कर दी गई, जिन्हें गुरुवार रात दस्तावेज सौंपे गए। न्यू टाउनशिप थाना प्रभारी राजशेखर मुखर्जी ने सभी साइबर अपराधों की जानकारी दी। আমাদের টাকাটা আমাদের খোয়া গেছিলো, আমরা তখন অফিসে জব করছিলাম। তো দিদির মোবাইলে একটা SMS আসে যে এটা একটা ফর্ম ফিল আপের জন্য 1 টাকা লাগবে, 10 টাকা, হ্যাঁ 10 টাকা লাগবে। তো ওই 10 টাকার জন্য একটা OTP যাবে, OTPটা শেয়ার করতে হবে। তো আমার মোবাইলটা থেকে এই ট্রানজ্যাকশনটা হয়েছিল, আমার ক্রেডিট কার্ড থেকে। তো দিদি ওই OTPটা শেয়ার করে তারপরে প্রথম পর্যায়ে 20,000, তারপরে 65,000, এই করে আমাদের 92,000 টাকা স্ক্যাম হয়ে যায়। হ্যাঁ, স্ক্যাম হয়ে যায়। তারপরে আমরা তো তারপরে জানতে পারি দিদির অ্যাকাউন্ট থেকে, মানে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকেই কিছু পরিমাণ টাকা আবার গেছে। ক্রেডিট কার্ডের অ্যাকাউন্টটা আমার ছিল, শিবেন্দু ব্যানার্জি। আমার নাম মনীষা দাস। আসলে ও যেমন ওর অ্যাকাউন্ট থেকেও গেছিলো আর আমার অ্যাকাউন্ট থেকেও গেছিলো, ওর ক্রেডিট কার্ড থেকে গেছিলো আর আমার অ্যাকাউন্ট থেকে গেছিলো। তো এখানে তারপরে জিডি করি আমরা। দেন তারপরে পুলিশরা প্রচণ্ড অ্যাক্টিভ ছিল। এটা হয়েছিল ঘটনাটা 2 মে। তো আমরা টাকাটা আমরা ফেরত পাই হচ্ছে 3 মান্থস আগে, 3 মান্থস বিফোর 3 মান্থস আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেছিলো। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু দ্য পুলিশ। বলছি টোটাল কত টাকা গেছিল? টোটাল 90,020 রুপিস। পুরো টাকাটাই ফেরত পেয়েছি? পুরো টাকাটাই ফেরত পেয়েছি। আপনারা কোথায় থাকেন? আমরা তো এখানে জব করি, দুর্গাপুরেই থাকি আপাতত। আপনারা সকলেই জানেন যে ইদানিং প্রেজেন্ট টাইমে আমাদের যে সাইবার ক্রাইমটা যেভাবে বেড়েছে, সেই সাইবার ক্রাইমে আমাদের যিনি ওসি সাইবার আছেন, আমাদের সাব ইন্সপেক্টর গৌতম বিশ্বাস, উনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রচুর খেটে প্রায় 92,000 রিকভারি করেছেন সাইবার ক্রাইম থেকে। তো এই কেসে যিনি কমপ্লেনেন্ট, যিনি পিটিশনার, তার হাতে সিআই স্যার আজকে ওই 92,000 যেটা আমরা রিকভার করেছি 92,000 টাকা, সেই চেক আমরা তুলে দেবো। আমি রিকোয়েস্ট করবো আমাদের যিনি কমপ্লেনেন্ট আছেন তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। তুলে দেবেন আমাদের শ্রী কৃষ্ণেন্দু। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी आएं और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096। कुनुस्तुरिया क्षेत्र में आज सिस्टा की बैठक आयोजित हुई, जिनमें कुनुस्तुरिया क्षेत्र में कार्यरत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मियों के हितार्थ क्षेत्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों और इनमें उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की संभावनाओं पर गहन विमर्श हुआ। गौरतलब है कि बैठक में ईसीएल सिस्टा महासचिव श्री दीनानाथ हरिजन विशिष्ट रूप से उपस्थित थे। इनके हाथ कुनुस्तुरिया क्षेत्रीय सिस्टा सचिव श्री गुलबदन हरिजन के साथ सिस्टा के अन्य सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक की ओर से क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक श्री राजेश त्रिवेदी ने नेतृत्व में क्षेत्र में सभी कार्मिक प्रबंधक मौजूद रहे। बैठक के दौरान चर्चा परिचर्चा के क्रम में श्री दीनानाथ ने कहा कि कुनुस्तुरिया क्षेत्र अपने यहाँ कार्यरत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित कार्मिकों के हितों का हमेशा ध्यान रखता आया है, इसलिए इनमें उम्मीद भी ज्यादा है।
वहीं श्री त्रिवेदी ने कहा कि हमारे महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार सिन्हा के कुशल मार्गनिर्देशन में हमारा प्रयास रहता है कि हमारा कोई भी श्रमिक साथी अपने किसी भी अधिकार से वंचित ना रहे और हमने अपने इस प्रयास में हमेशा सफलता अर्जित की है। यदि आप बोलिएगा जैसे एक दो पॉइंट आप देखिए खाली हम ही बैठ के कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हाउस में बात रख देते हैं, लेकिन हम लोग जैसे हम लोग आएंगे अब इसमें डिस्कशन का बात है। लाइब्रेरी वाला सर, हाँ लाइब्रेरी वाला खत्म हो गया। मुंशिया क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ऐसा है कि ओबीसी ईसी वगैरह जो भी हो, मेरा जो ऊपर से आदेश है, आदेश के अनुसार बीसी क्यों नहीं ले लिया वहाँ पर हेडपार से पूरी अभी पार्टी का भी बात नहीं, हमारा एक ऐसा चीज है कि आपको क्वार्टर कार्यालय। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। कल रानीगंज सिया रोड स्थित सराब भवन में विश्व हिंदू परिषद का 59वां स्थापना दिवस पालन किया गया। 1964 साल के कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी। इसी के तहत कल यानी जन्माष्टमी के दिन सराब भवन में दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस पालन की गई। यहाँ पर मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय सह संपादक स्वपन मुखर्जी, आसनसोल के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी संजय प्रसाद, मनोज सराफ उपस्थित थे। रानीगंज प्रखंड विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट शुभम राउत, तेज प्रताप सिंह, लालू शर्मा, संजय नाथ आदि उपस्थित थे। संजय प्रसाद, मनोज सराफ, स्वपन मुखर्जी को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया एवं राधा कृष्ण जैसे श्रृंगार कर रासलीला, नृत्य, कविता पाठ की। जय श्री राम से मैं चालू करूंगा और जय श्री राम पे खत्म करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक स्लोगन जरूर लगाएंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का दिन हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज जन्माष्टमी उत्सव भी है, साथ में हमारा विश्व हिंदू परिषद का जन्म उत्सव भी है। आज ही के दिन 1959 ईयर्स बैक विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ था। जो आज विश्व हिंदू परिषद हम लोग इस मुकाम पे हैं कि आज हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी हमारी 50 देशों में हम विश्व हिंदू परिषद के नाम पे कार्य कर रहे हैं। अगर विश्व में कोई हिंदू संगठन, सबसे अधिक अगर कोई हिंदू संगठन किसी को कहा जाए तो वो है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद के बैनर पे हम लोग विश्वव्यापी काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा काम एक ही है, हिंदुओं को संगठित करना। हमें नहीं मालूम हम लोग कितना संगठित कर पाएंगे, लेकिन हमारी चेष्टा हर समय रहेगी। लास्ट बूंद तक, हमारे एक एक रक्त की एक एक बूंद तक हम लोग विश्व हिंदू परिषद को संगठित करने की चेष्टा करेंगे। इसी दरमियान आज हमारे रानीगंज में हम लोग विश्व हिंदू परिषद आसनसोल जिला की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम रखे हैं। बच्चों की एक प्रतियोगिता, कृष्ण राधा सच के जो बच्चे आए हैं उनका उत्साह बढ़ाना, हिंदू धर्म का प्रचार करना। और इसी बीच आज हमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के हमारे विश्व हिंदू परिषद के श्री स्वपन मुखर्जी साहब, जिनके सुनने के लिए हम लोग बहुत 5,500 लगभग 5,123 भगवान कृष्ण का जन्म। ये जो धरती है ये भगवान की धरती है। दुनिया में सचमुच कहे एक भी देश है जहां स्वयं भगवान नर रूप लेकर आकर लीला किए हैं, उस भूमि का नाम है भारत।
कभी राम के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी शंकराचार्य के रूप में, तो कभी शंकर, एक एक रूप में आकर अपने लीला की और समाज को शिक्षा देने का काम भगवान ने स्वयं अपने लीलाओं के माध्यम से करके गए। ऐसे ही कि लीला पुरुष पुरुषोत्तम कृष्ण काज शुभ आविर्भाव तिथि। भगवान कृष्ण निश्चित रूप से एक धर्मनिष्ठ प्रतिमा, एक आदर्श कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व, प्रेम करुणा के साथ साथ धर्म रक्षा के निमित्त जब जरूरत हुए हैं तो भगवान कृष्ण ने, वही कृष्ण जो बंसी लेकर विराजमान होते हैं, ऐसे कृष्ण चक्र लेकर अधार्मिक आसुरिक प्रवृत्ति को विनाश करने के लिए एक मुहूर्त भी पीछे नहीं हटे, चिंता नहीं किया, सोचे नहीं। जब जरूरत पड़े ऐसे अधार्मिक व्यक्तियों को नाश करने वाले व्यक्तित्व हैं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं के वचन में उन्होंने बताया था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये उन्हीं का कहना है। उन्होंने स्वयं कहा, मैं बार बार। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में बीते दिन पूर्व सलाहकार सह अध्यक्ष कन्हैया सिंह के स्मृति सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर समस्त शहरवासी, चेंबर के सदस्यगण, विभिन्न एनजीओ के सदस्यगण, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यगण, अंजुमन इमदादे वाहिनी के अध्यक्ष समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय कन्हैया सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान, सचिव मनोज केसरी, मुख्य सलाहकार आरपी खैतान, कन्हैया सिंह के परिजन उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में मुख्य योगदान दिया। यह वक्त रानीगंज चेंबर ने, मैं तो ये कहूँगा कि रानीगंज शहर ने एक छाता खो दिया है। एक बरगद का वृक्ष जिसके छांव में हम लोग अपने आप को कितना महफूज फील करते थे, यह विगत 6 दिनों से जब हम लोग आपस में भी चर्चा करते हैं कि उनका प्रेजेंस ही काफी था। वो सारा वो मिलती थी, एक तो सलाह मिलती थी, वो वट वृक्ष हमारे ऊपर से चला गया है। उनकी सबसे खास बात जो थी, कन्हैया जी की सबसे खास बात थी जो मुझे महसूस होती है, उनमें ईगो नहीं था। उनमें बिल्कुल भी ईगो नहीं था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इस सभागार में जितने भी सज्जन उपस्थित हैं, हमारे सुबादो समाज कन्हैया जी से, स्वामी कन्हैया जी से किसी न किसी रूप में प्रभावित है। मेरा संपर्क उनसे चेंबर में आने के बाद काफी करीब से हुआ। इससे पहले मैं उनका काफी नाम सुना था, किंतु यहाँ चेंबर में आने के बाद उनसे करीब परिचय होने के बाद उनसे एक चीज हमें सीखने को मिली है, वो ये 1 या 2 मिनट में उनकी शख्सियत को, उनकी जो पूरी पिक्चर है उसको नहीं उतारा जा सकता। सही मायने में उन्होंने अपने जीवन में अपने कोई रास्ता निकालने वाला था तो कहीं भी नहीं थे। इतना भी आगे बढ़ने के लिए बहुत ही दुखदायी शब्द होता है, परंतु हमारे जीवन का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, उसका एक न एक दिन विदाई होता ही है और इसे हम सबको स्वीकार कर देना चाहिए। कन्हैया चाचा जी के साथ मुझे 24 वर्षों तक कार्य करने का मौका मिला और लगभग जितने भी कार्यक्रम होता था, कन्हैया चाचा जी हमेशा विद्यमान रहते थे। आज भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि कन्हैया सिंह जी वहाँ उस चेयर पर बैठे हैं या उस चेयर पर बैठे हैं, ऐसा आभास प्रतीत हो रहा है। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, पर सूक्ष्म रूप से वे सदैव हमारे मार्गदर्शक रहेंगे। और उनकी और राजेंद्र प्रसाद खैतान जी, हमारे राजू भैया की जो जुगलबंदी थी, वो आप कह सकते हैं राम श्याम की या कह सकते हैं जय वीरू की, उनके जुगलबंदी में रानीगंज जनपद को बहुत ऊंचाई प्रदान किया है। और हम लोगों ने एक ऐसे हृदय व्यक्ति को खो दिया है जिनकी हम लोग कभी भी कभी को पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ, मेरा जो अपना विचारधारा है कि वो व्यवसाय की जब कोई आंदोलन या कुछ काम करने का जब कोई बात होता था तो वे उग्र रूप से लेने का, उसको अधिकार लेने का चेष्टा करते थे। मुझे लगता है कि अशोक सराबी और सब सभी इस बात में जानते थे, मगर कहीं ना कहीं আমাদের এক্স্যাক্টলি কানাইয়া সিং জি অলরেডি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, আমরা সব একে একে সবাই চলে যাব, আমরা সবাই যাব। এটা ধ্রুব সত্য ব্যাপার। সূর্য যখন পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, ঠিক সেই রকম। তো সত্যি কথা বলতে কি, কানাইয়া সিং জির সাথে আমার পরিচয় মোটামুটি আমার ধারণা অন্তত 15 বছর। वो सिर्फ रानीगंज में ही लोकप्रिय नहीं, उखड़ा में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो भी प्रोग्राम होता था लगभग अटेंड करते थे। और समय पर हम लोगों से पूछना कैसा चल रहा है चैम्बर, क्या कर रहे हो अभी, ये करने से और अच्छा होगा, हम लोग मिल के करें। बहुत तरह का सजेशन मिलता था। और एक बार मेरी फैक्ट्री बन रही थी 2005 में, तो पंचायत का एनओसी था, लेकिन এই মানুষটা চলে যাওয়া মানে আমাদের পক্ষে এতই দুঃখের। কয়েকদিন আগে সিটিজেন্স ফোরামের মিটিংয়ে, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে আমি সকালবেলা ফোন করলাম যে কানাইজি আপনাকে আসতে হবে। উনি এক কথায় বললেন যে আমি নিশ্চয়ই। कन्हैया चाचा जी को जो स्वर्गवास उनका हुआ है, उसके लिए हम लोग बहुत व्यथित और व्याकुल हैं। सबसे पहले जो कन्हैया चाचा जी का ये था कि वो कभी भी कोई मीटिंग करते थे, कोई सभा करने का, आइए हम लोग उनकी याद में ओम भूर्भुवः स्वः एक लाइन करते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। बहुत बार मैं कहता हूँ उसे पूरा करके छोड़ता हूँ, और जो नहीं करता हूँ उसको पूरा करता हूँ। आज राजनीति की जितनी संस्थाएं हैं, वहाँ पर उन्होंने जहाँ ज्वाइन किया है, जहाँ उन्होंने अपनी सर्विस दी है, उस संस्थाओं का विनम्र, अधिक विचारों वाले, और जरूरत पड़ती थी तो उनकी सरलता अटल विचारों में बदल जाती। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे वो, जितने विनम्र थे, जितने सरल थे, उतनी ही प्रबल उत्कट प्राण शक्ति, इच्छा शक्ति को अपने आध्यात्म के द्वारा ऊर्जित करते थे। उनका आध्यात्म दिखावा नहीं था, वो आध्यात्म में डूबे हुए थे। आना उसका निश्चित है। इस कठोर सत्य को हम स्वीकार करते हैं। बस इस दिव्य आत्मा को पावन चरणों में स्थान देना और इनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में साहस प्रदान करना। ओम नमः भगवती वासुदेवाय, ओम नमः भगवती वासुदेवाय, ओम नमः भगवती वासुदेवाय।
ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इस दुख की घड़ी में हम कन्हैया सिंह जी को याद कर रहे हैं और उनके बारे में दो शब्द कहते हुए मैं उनका परिचय आपसे करा दूं कि कन्हैया सिंह जी ने 1989 में एज ए सेक्रेटरी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का कार्यभार संभाला था और उसके बाद 1992 रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के साहिबगंज YMCA फुटबॉल मैदान में एक सेमिनार का आयोजन कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के विषय की जानकारी देते हुए बताया कि हमें क्यों पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है और पर्यावरण हमारे लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। सेमिनार के साथ ही लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर रानीगंज के MLA तापस बैनर्जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स रानीगंज के अध्यक्ष अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान, चेंबर के कैलाश मोदी, MLA प्रतिनिधि संजय बाजोड़िया, एगरा ग्राम पंचायत प्रधान ममता मंडल, ग्रामीण सभापति देवनारायण दास, 11 पंचायत सदस्य अशोक हेला, रानीगंज मेथोडिस्ट चर्च के फादर रेवरेंड सुमंतो दास, सचिव एल्फ्रेड दफादार और पूर्व संपादक सुभाषिस दास मौजूद रहे और कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। তোমার কাছে উৎসর্গ করি এই প্রার্থনা, মুক্তিদাতা প্রভু যিশু, তোমার নামে চাই তুমি সর্ব সুগ্রাহ্য করো। আমেন। পিতা ঈশ্বরকে তিনি আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন এরকম একটা মুহূর্তে। रानीगंज के बोरो चेयरमैन शहजादा साहब, बाबू कोमा जी, हमारी आज वेस्टर्न मेथोडिस्ट चर्च के सभी मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया शुभ कार्य में आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपने साथ रखा। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर समय अच्छे कामों में आगे रहता है और समाज में जब भी कोई संस्था हमें अप्रोच करती है कि हमें ये अच्छे काम करने हैं तो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स कभी पीछे नहीं हटती है। वो চরিত্র আছে, সে যখন সুযোগ পাবে সে কিন্তু তার পুরনো গতিপথেই ফিরে আসবে। আজকে আমরা টেরি প্রকল্প করেছি, সাকসেসফুল তো হয়নি, তার জন্য কত বিপর্যয় আজকে মানুষের মুখে নেমে আসছে। আজকে আমরা নদীর ওপরে পাহাড় কেটে আমরা হোটেল করেছি, বাড়ি করেছি। এখন আমরা কি দেখছি, সেই বাড়ি হোটেল কাছে ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে। এগুলো আমাদের কিছু অ্যালার্মিং, কিন্তু এগুলো আমাদের নক করছে যে আমরা যেন সাবধান হয়ে যাই। আমরা ভাবছি এখানে কি আছে, কিছুই না, দুটো গাছ কেটে দুটো গাছ করতে পারে, 4টে গাছ কাটতে কাটে কি অবস্থা আজকে। আজকে আমাদের যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি হচ্ছে আমাদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং গাছ কেন লাগাবেন তার জন্য মানুষকে বোঝানো। আমরা সবাই জানি যে একটি গাছ একটি প্রাণ, কিন্তু আমরা কেউ গাছ লাগাই না। আর এখন দিনের পর দিন গাছ সবাই আমরা কেটে নিই। আমরা ওয়েলসেন মেথোডিস্ট চার্চ এবং চেম্বার অফ কমার্সের যৌথ উদ্যোগে আমরা মানুষের কাছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং প্রত্যেক মানুষকে বলছি যে বাড়িতে অন্তত একটি করে গাছ লাগান। গাছ যদি না লাগান তাহলে আমাদের পরিবার বিপন্ন হয়ে যাবে। তাই পরিবেশকে বাঁচাতে আপনাদের প্রত্যেক মানুষকে, রানীগঞ্জের সমগ্র মানুষকে আমরা ওয়েলসেন মেথোডিস্ট চার্চের পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি যাতে সবাই গাছ লাগান। আর এই প্রোগ্রামে আমাদের প্রধান অতিথি মাননীয় তাপস ব্যানার্জি মহাশয় এসছেন, তাকেও আমরা আমাদের সমাজে চার্চের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি চেম্বার অফ কমার্সের প্রত্যেক সদস্যদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের চেয়ারম্যান রানীগঞ্জ বড় শাহজাদা দাকে, প্রত্যেককে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা একটাই আশা রাখছি প্রত্যেকটা মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের সমস্ত মানুষের কাছে, যে গাছ লাগান, পরিবেশকে বাঁচান। ধন্যবাদ। প্রত্যেকবারে দেখা যাচ্ছে গাছ তো সবাই লাগালে, গাছের কেউ দেখাশোনা করে নেই। আমরা গাছ লাগাবার আমরা একটা ঠিক করেছি যে দায়িত্ব দেব আমরা, যে গাছে প্রত্যেক দিন জল দেওয়ার জন্য আমরা এক একটা করে পরিবারকে দায়িত্ব দেব। তারা আমাদের পরিবাররা এগিয়ে আসবে বলেছে এবং গাছ যটাই আমরা গাছ লাগাবো সেই গাছকে আমরা বাঁচাবার চেষ্টা অবশ্যই। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম সুভাষিস দাস, আমি রানীগঞ্জ চার্চের প্রাক্তন সম্পাদক। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत स्थित बनियाडीही में सरकारी कैंप द्वारा सरकार सेवर की सेवाएं प्राप्त करने के लिए शिविर में उमड़ी भीड़।
तृणमूल कांग्रेस की ओर से सहायता शिविर आयोजित की गई। सरकारी कैंप के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सहायता शिविर आयोजित की। शिविर सुबह 10 बजे से शुरू हुई और जो 3 बजे तक चली। शिविर में राज्य सरकार की 35 योजनाएं थी। सेवा लेने के लिए सुबह से ही शिविर में भारी भीड़ लगी रही। इस दौरान बहुला ग्राम पंचायत की प्रधान सुहागिन टुडू, प्रधान वीर बहादुर सिंह, बहुलांचल के सभापति उत्तम मर्धा, कृष्णा भुइयां, पप्पू सिंह, प्रसून बैनर्जी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। अंडाल थाना अधिकारी शांतनु अधिकारी का तबादला होने पर समाज सेवी संस्था मानविक और तृणमूल कांग्रेस की ओर से विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान मानविक के सचिव शुभीर मंडल ने कहा कि अंडाल थाना के OC शांतनु अधिकारी का तबादला होने पर बहुत ही दुखी हूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। पुलिस की ऐसी ड्यूटी है कि एक थाना से दूसरे थाना जाना पड़ता है। साथ ही कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं ने पुलिस ऑफिसर को सम्मानित किया। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के नेता व पूर्व कमेंटर पश्चिम बर्धमान कंचन मित्रा ने कहा कि अंडाल थाना के OC शांतनु अधिकारी बहुत ईमानदार थे, साथ साथ अपना कार्य भी वो बहुत अच्छे से करते थे। স্যার মানে আমার দেখা সবচেয়ে ভালো মানে আমাদের যে এনজিওগুলো আছে না, এনজিওর সাথে একদম খুব ভালো সম্পর্ক ছিল এবং যখন রাত বিরেতে যে কোনো সময় যে কোনো প্রয়োজনে স্যারকে ফোন করতাম তো স্যার সব সময় হয়তো ফোন না ধরতে পারলেও তিনি কিন্তু কল ব্যাক করতেন। এইটাই কিন্তু এনার খুবই ছিলেন। তো আজ খুব খারাপ লাগছে যে স্যার চলে যাচ্ছেন। তো আজকে আমরা আমাদের যে অর্গানাইজেশন আছে মানবিকের পক্ষ থেকে স্যারকে একটু বিদায় সম্বর্ধনা জানালাম। স্যার নিয়ে তো বললাম যে স্যার নিয়ে বলে কিছু শেষ করতে পারবো না। স্যার আসার পরে আমাদের এই থানা চত্বরটা দেখুন, থানা চত্বরটাকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে গেলেন। আরও দু একটা স্যারের ইচ্ছে ছিল কাজ করার, যেগুলো অসম্পূর্ণ থেকে গেল। তো আশা করব নতুন যিনি আসছেন OC তিনি পূরণ করবেন। তো অনেক কাজ করে গেছেন স্যার। দিকের কাছেও যদি আপনারা জিজ্ঞেস করেন মানে আমার মতনই সবাই উত্তর দেবে। পরিচয় আমি সেক্রেটারি মানবিক, আমাদের মানবিক অর্গানাইজেশন। OC সাহেব ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন। উনি যখন থেকে এসেছিলেন এখানে এলাকায় খুব ভালো কাজ করেছেন। উনি 3টে নির্বাচন, বিধানসভা, লোকসভা, পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছেন এবং অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে। তাছাড়া বিভিন্ন উৎসবগুলোতে উনি যেভাবে আমরা স্টেপ নিতেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং উনি থাকাকালীন অন্ডাল থানা এলাকায় ওনার আন্ডারে যে 10টা পঞ্চায়েত করছে প্রত্যেকটি জায়গায় অত্যন্ত শৃঙ্খলা বিরাজ করেছে এবং অনেক ক্রাইম উনি উদ্ধার করেছেন এবং এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একজন OC হিসেবে যেটুকু করণীয় উনি খুব সাফল্যের সাথে করেছেন। আপনার পরিচয়? কাঞ্চন মিত্র, एक्स कमेंटर पश्चिम बर्धमान। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
भत्ते में बढ़ोतरी, नई शिक्षा कानून शीघ्र चालू करने, सभी के लिए पेंशन ग्रेजुएटी चालू करने इत्यादि 24 सूत्रों को लेकर पश्चिम बंगाल आंगनबाड़ी कर्मी व सहायिका कल्याण समिति की तरफ से विभागीय अधिकारी डीपीओ को ज्ञापन सौंपा गया। समिति की तरफ से बताया गया कि ठीक समय पर सम्मानित भत्ता नहीं मिलने के कारण एवं अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। समिति की तरफ से जयश्री भट्टाचार्य ने कहा कि 24 सूत्री मांगों को लेकर विभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्य रूप से मांगों के तहत ठीक समय पर सम्मानित भत्ता नहीं मिलने, जैसे 1 तारीख के अंदर भुगतान करने की मांग, 10 तारीख के अंदर ईंधन बिल प्रदान करने की मांग रखी गई है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि विगत 1 वर्ष से देखा जा रहा है। यहाँ तक कि हमें कोई फ़ोन भी उपलब्ध नहीं हो सकता। अगर 30 सितंबर तक हमें पोषण के कार्य के लिए फ़ोन उपलब्ध नहीं किया गया तो हम लोग डिजिटल स्ट्राइक पर जाएंगे। 1 अक्टूबर से डिजिटल स्ट्राइक करेंगे। আমাদের আন্দোলন হচ্ছে এই কারণে যে আমরা ঠিক টাইম মতো বিল পাচ্ছি না, অনাডিয়াম পাচ্ছি না। যখনই স্যারদের জানাচ্ছি, স্যাররা মানে যাকে বলে গাফিলতি করছে আর কি। আমরা বলছি আবার 1 মাসের বিল ঢুকছে, আবার পুনরায় একই ব্যাপার। এটা 1 বছর ধরে চলে আসছে। আমরা চাই আমাদের মেন এডিশনাল অনাডিয়াম এবং মেন যে অনাডিয়াম আমরা কেন্দ্রের থেকে পাই, রাজ্যের থেকে পাই, সেটা যেমন 1 তারিখের মধ্যে ঢুকে যায়। আর বিল, সবজি বিল, জ্বালানি বিল যেটা, সেটা আমরা যেমন মাসের 10 তারিখের মধ্যে পেয়ে যাই। আর পোষণ টাকার জন্য আমরা কোনো ফোন পাইনি। কেউ ভাইয়ের ফোন, কেউ বাড়ির ফোন, কেউ বাইরের ফোন নিয়ে কাজ চালাচ্ছে। পোষণ টাকার জন্য আমাদের ফোন অলরেডি চলে এসছে, আমরা শুনেছি, কিন্তু আমরা ফোন এখনও পাইনি। আমরা যদি ফোন এই সেপ্টেম্বরের 30 তারিখ পর্যন্ত যদি ফোন না পাই, তাহলে আমরা পোষণ টাকার কাজ বন্ধ করে দেবো। মানে 1 তারিখ থেকে, অক্টোবরের 1 তারিখ থেকে আমরা ডিজিটাল স্ট্রাইক করব। তারপর অনাডিয়াম তো আমাদের 2019 সাল থেকে আমাদের কোনো অনাডিয়াম বৃদ্ধি পাইনি। আমরা চাই আমাদের অনাডিয়াম যদি একটু, অনাডিয়ামটা যদি প্রতি বছর 200 টাকা আমাদের ইনক্রিমেন্টটা হয়, ওটা ছিল, ওটাও কেন বন্ধ হয়ে গেল তার জবাবটা আমাদের দিতে হবে। আর 8,250 টাকা কারো, 8,250 টাকা কারো সংসার চলে না। বাজার দর অনুযায়ী আমরা চাই আমাদের যেমন সবজি জ্বালানির যা রেট, সেটা যেন আমরা বাজার দর অনুযায়ী পাই। আপনারা কি বলছেন, 1 তারিখ থেকে স্ট্রাইক করবেন? হ্যাঁ, আমরা ডিজিটাল স্ট্রাইক করব যদি আমরা ফোন না পাই। পোষণ টাকার জন্য যদি আমরা ফোন 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত না পাই, তাহলে আমরা 1 অক্টোবর থেকে ডিজিটাল স্ট্রাইকে যাব। কিন্তু কয়েকদিন আগেই ওঁদা ব্লক থেকে স্ট্রাইক। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटी। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करे 9432546328 नंबर पे। बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज की पहल पर एंटी रैगिंग जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर गंतव्य स्थल पर समाप्त हुई। इसमें छात्र छात्राओं के साथ साथ कॉलेज के अध्यापकों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कॉलेज के छात्रों ने एंटी रैगिंग जागरूकता रैली को अच्छा प्रयास बताया। छात्रों का मानना है कि परिचय के नाम पर जूनियर छात्रों से रैगिंग लेना निंदनीय है, सभी के सहयोग से इसे दूर किया जाना चाहिए। मौके पर बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फूटिक बरन मंडल का कहना है कि जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई रैगिंग की घटना निंदनीय है। रैगिंग के चलते छात्र छात्राओं में भय व आतंक का वातावरण व्याप्त हो जाता है। अन्य कॉलेज में भी इसी प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, इसीलिए अपने कॉलेज में भी किसी प्रकार की कोई रैगिंग की घटना ना हो, इसके लिए छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। এবং যেভাবে র্যালি বের করা হয়েছে, এটা কতটা র্যাগিং এর ক্ষেত্রে অ্যান্টি হবে? স্যার, আমার মনে হয় এই যে অ্যান্টি র্যাগিংয়ের যে এটা নেওয়া হয়েছে, এটা সত্যিই খুব সুন্দর। মানে যেভাবে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটা ইন্ট্রোডাকশনের নামে প্রত্যেকটা কলেজে, ম্যাক্সিমাম কলেজে দেখা যায়, যেমন যাদবপুরেই রিসেন্টলি হয়েছে যে একটা সিনিয়র এসে পরে এই জুনিয়রকে মানে ইন্ট্রোডাকশনের নামে কীভাবে র্যাগিংটা করলো, এবং সেই জন্য যে একটা মানে এটা খেয়াল করলো না যে একটা বাবা মায়ের সে সন্তান একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে গেছে, তো এইভাবে না বিচার করে তার সঙ্গে যেভাবে অত্যাচারটা করা হলো এবং সে তার বাবা মায়ের যে তাকে হারালো, এটা সেগুলো উচিত না। এবং আমি মনে করব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটা শিক্ষার জায়গা, প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট সেখানে শিক্ষার জন্য আসে। হ্যাঁ, ছোটোখাটো হাসি মজা সবার মধ্যেই চলে, কিন্তু সেখানে ইন্ট্রোডাকশনের নামে যে এতটা বড় র্যাগিং, স্যার আমি চাইবো এটা কখনই না হোক, কোনো কলেজেই স্যার না হোক, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না হোক। মানে এটা আমি মনে করি যে, এবং আমরা সবাই মিলে কোঅপারেট করব, প্রত্যেকটা কলেজের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কোঅপারেট করা উচিত এই জিনিসটার সঙ্গে, তবে নিশ্চয়ই সফলতা পাবে। এবং আমাদের কলেজ যেভাবে এটা করছে, হ্যাঁ অবশ্যই আমরা আশা করছি আমরা ঠিকই এটাকে নিয়ে চালিয়ে যেতে পারবো, এই অ্যান্টি র্যাগিংটা ঠিক থাকবে। আমরা একদিন এই কলেজে প্রেসার র্যাগিং বিরোধী র্যালি এই কারণেই যে আমাদের সাম্প্রতিক কালে যে ঘটনাটা ঘটেছে, যাদবপুরের ঘটনাটা, সেটা আমাদের সবাইকারই খুব আতঙ্কের, ভয়ের এবং
উদ্বেগের কারণ হয়েছে। তার পরবর্তীকালেও অন্যান্য কলেজে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে তাতে আমরা কোনোভাবেই নিজেদেরকে মানে খুব একটা নিরাপদ আছি এমন ভাবছি না। ছাত্রছাত্রী, তাদের বাবা মা এবং কলেজের সুনাম সব কিছুর জন্যই আমরা চিন্তিত। সেই জন্যই আমরা এখন চেষ্টা করছি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। যদি প্রতিরোধটা করা যায় সেটা চিকিৎসা করার চাইতে ভালো। তো কোনো একটা খারাপ ঘটনা ঘটার চাইতে তার আগে আমরা যত রকম পাচ্ছি অ্যাকশন বা কাজ করে যাচ্ছি। এটা কতটা সফল হবে বাস্তবে? আমার মনে হয় আমরা 100% সফলতা অর্জন করতে পারবো। এনটিভি কমিটি প্রায় মিটিং করে, হোস্টেলে যে মিটিং করে, হোস্টেল ভিজিট করে, কলেজের মধ্যেও সমস্ত জায়গা পরিদর্শন করে। এটা একটা এন্টি স্কোয়াড তৈরি করেছি আমরা। সেই স্কোয়াডের বিভিন্ন হোস্টেল প্রতিনিধিরা আছেন, টিচাররা আছেন, ওয়ার্ডেনরা আছেন, হোস্টেল সুপাররা আছেন। তো সেই হিসেবে আমরা এখনও পর্যন্ত খুব একটা বাধার সম্মুখীন হইনি। যদিও আমি বলবো না যে স্টে দু একটা ঘটনা ঘটেনি, বিচ্ছিন্ন ঘটনা দু একটা ঘটেছে, কিন্তু আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি। একটা সময় খ্রিস্টান কলেজে বিভিন্ন হোস্টেলে কিন্তু র্যাগিং শোনা যেত। হতো এখন সেগুলো কি হবে? এখন সেগুলো প্রায় নাই বললেই চলে। ওই প্রথম দিনে হয়তো ইন্ট্রোডাকশনের নাম করে একটু ডাকাডাকি করে, এই এটা সেটা জিজ্ঞেস করে, একটু অপ্রস্তুতির মধ্যে ফেলার চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা সেগুলোকে খুব শক্ত হাতে বন্ধ করার চেষ্টা করি। बांकुड़ा सानोप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।